kero isaza okudan gekieni kemukero kuzu adinge joti adinge kenundi adinge joti korogan tagili nake korozi angaro kanu kuzu nobonga anganaro tabu gunju nobonga hammi ngabane sugomeno korogan tagili onadu korosi kefino gondi katagarini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيد العرب والعجم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الفردوس نوتو داغا فنانا نندغا ورما داغا لغريكي بكندو nga kama agani daga nimero karande o daga sukuni o daga sukhanta o alla tigana alla dinka kebe gedon kidaga kuncu girinde kankonga anya gedo keriti kankonga alla rosigino tanun kama o anya gana lenki kie khair be ga nogonga alla na taganin kidaga kunga aro islamil lemenju ngagnu o jimadul ula igati jimin hana owa akota fananga lenki yo owa mois de décembre owa ga tumunga lenki lenko on ka wanan tuma manindo bagandi katara subhana ke odo kranchuge o babo katara ageni whatsapp ora telephone go kitaw daru lele ke telephone mo kan kandi wuri agnu filli kubenu gedi kombo banen chugu sagabane re munya geni ma fabana da munya gani iga butume iga kari medi ni falle ko imei ke duna no gonga do manne mana tan kibaru ka sahulane dan diga mun kiyandi ka sahulane dan wojon kay katinga ngarnu manin do bagandi katta gai qurna nya ta allai qurna nya simmano ku agnu fil benu gella ga trongin kannenya ana nya ta allai qurno kitunkini me koroni le falle korona dudo ko to koronci memei ora simme sara kaso ko benu gedo bangandi ku jongu ure gedo bagandi ku biri kaso ure no bagandi ku dorin kompo ure sara hasake be gin tawnu urombi tambinne ma jenge khore nogonga aga hammini ti kulle mu khorondenga khorondi mo gompo sire sara igo kebe ganya gadi ide njongi kunkenga nandaga ro gunne saga sorombe suwa murienga nandaga gaga goro tammi tampille gore pour que nan ketina kulemnu birandi agana khoro do me no kitunkini me agni yalo makusara no ngari bay gada ganya go danga golni ngana yi ken kamangedi re mumundi iya kuntumandi sirohunga no fabanu gollindi futimbinne no pour que na kulemnu raga ni birandi ni mun jonko yime nan to do me no kitunkini me marame minindo wara minin kenoyi muke go geri katto isasa kenya geni ke whatsapp kundu lobonya ni laqu filigay maramanga na tanga kutuni tikara be anda gana ken karaba ten ngari whatsapp nya khairi nga kudanga manani aya ganya sababa ga do dinan jonkoyi oyi anyora nga khairi nga tagu ni kharam mo terinka akembe ga États-Unis de l'Amérique nga tagu ni yere nga kaman terinka na tifata wanu posirunga whatsapp nya kudanga khairi nga agedin kebe nya jonkoyi ana ni kharam mo yi akembe ga tagu Afrique de l'Ouest nga tagu Europe no gonga na terinka ngim paminun kitane agindi na nyaren ko ni ngayaren ko mo fosre ngari whatsapp nyoku da nga khairi nga agedi agno filibera ga ni tuindi me ni kitulo me kitundi kega baka gajaga makega baka jafunu yagedi kitunki me nan tere me da ngati kana bunga keno da nga khairi nya yulo bo walla ga banen pay ngeti antronga voilà masha Allah kembono maga koy wallahi daga mo mbono maga whatsapp sugenti agnu atima ne
whatsapp lobu lagabane ke ni kananga ayanya oga taw na me webe mutu ni kumpita sellanga lobu lagabane ni kananga oyama taw me da ngaba ananga rimugu ina fobrenko anna ojo mutu anna fitakati arabane nga kenya sababu akusadi mare mu gon falle ko yimi kubenu gedi kombo bane katinchugu kubenu ga taw kombo bane no nga sagabane ngi gomana sagabane nga tawoni kama agi wuya nyagon de bernti haminunga pour que quoi nous gagner na domi ga khorno domi mo be xanu kama ngari ku ngari no fille hadi halle ko yimi na mbutu me shino ngara gana masino fille ngari ni da nyai mare nyare ni da nyai mare nyigo ambe gin terin kana sasa wallahi ndanke o joni katanye ntan to kono ntan jamu kono mare nyigo ni da nyai ambe lo ke ari agare gel kombo banan chugu gilla ga trongin kanandi sasa kun kana nyati allah kana akitun kinme katinga intanu lo ninto nonga nan jonko ya ga iti soronga kebre ndigan kannu ku ga kat serebe ayudutu ndigan kannu ku ga kat mare nyigo kebero mare nyagarenga aga ya ga dutu wallahi telfo kebe gedo wulu ci digam kannu ku aro ya gon kawandi wuro o ma xenxe o digamu nga kataray khorna duro ko to mare mo khorna whatsapp gollindi kille kama kille be gani kille posrenga ona bo kille go kama o mara loboke la gabane gollindi de ay golli whatsapp kama timane tandina nyaare murunde golli whatsapp kama timane tamare men kantande golli whatsapp kama timane ya amare men kanuye anna whatsapp gollindi amare me murunde ndanga khairin kilun kama magadaga mare me lozurnu muru na likun chanke ke whatsapp kama on teringe on daga do karanchu gemba tengati manne ati digam kamburu kunya nyoku da ngamanne inyoda ngamanne sankindi fonga odi doro nyugun tinga me danga timare mungwebe unko ngenga odi kasoy kamba kulung tuni fita katme ni sanki me danga do manne mare mengwebe nya hakoni ni dingira go asu anyan kendanga nyagali nya ke mare mega tawni kompenno nga aga wunu amare mengwebe sanki ndenya kendanga nyagali nga baram nan choy kamba kullala gandi baga nan fita kati mare metanay pour que on choyo mare mebe yeda wo ibe mpita selan kadin keda ga kunchu khoron daga rusuge ke batengona teringa ngagnu qorna nyati allahi har mare me allah subhanahu wa ta'ala timanne inna allaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim allah anta fone nema illa rabaki komon kama abadanna illa gantanya komeke na nema yogo waraga ay mena bone go gollindi kem bone ne sababu na nema ke filinka na yelema na nanya amaga bonenga oda alla nyaga alla ganto ne manu be no alla gidi kino alla ganti yelema qoron daga ro kharanchu ge batengona teringa andin kesu ona du raga ona du khece ona du muru ke digamu no gondide ona du muru ke digamu no gondide so do whatsapp gollindi ti lobo ke la gabane nyaiba la gabane ke be gedin ke ga taw ngom pen no gondi na Sheikh Ali Jagana taringa aga tambakunda yo yala ndinke su ono haklen tangre odu whatsapp gollindi ba ko inke ga taw ngom pen no gondi na Ibrahim Touré taringa aga États-Unis de l'Amérique marme yala andindi whatsapp gollindi kundo ba ngata ngom pen no ngana Cheikh Mazaro Tanjigora taringa aga Sénégal Dakar mingeri Cheikh Abdoulaye Ba ngir taringa aga Dakar nindina nyaare muru marme yala ndinke su whatsapp gollindi kundo ba na Cheikh Mohammed Souna taringa aga Lomé ngari korna durogoto korna whatsapp taringa manne kama digamu benu ga khairi nya futun katro koroma nya sababu oga me gurjana oga me bakame dambunga akusanya sababu anura ngamme da ngakonna bunga sarabane lemu kubel ngol kombo bana jugi nya me da ngakonna lemmo korna whatsapp onan de garo suge batenga so na taringa andron tadi aboni mane kama Allah akbar ndo kani de marame on cigere de atimane hammi khoro lenki kunya no kuy o ko hammi kundo mane de hammi khoro be go kuy lenki marame anga tawu nangari moybe muru angere arkebe woybe muru akem wi tawni komben no nga ajotinte ko mene magade bim potoru lagani sank zelanga ko mene magade gindigan kannu mutuni selanga menindi Kenya menindi ki bone kinyoy soro burunya nyi gani taren no nga jikullo go nyi taren no nga whatsapp mi yelema de i jikunya nyi kundu whatsapp radi dema adi namime ni kanna nga serebe ga soron katame serebe no go internet sorondo mena gati bonondi ndenga sorobe no go internet sorondo mena gati kutundenga whatsapp di kunga manu tumande ad golle no ndi kitem magati doron kudenga suma jogo den kam
maram digambu cinne antana auto ana fita amma ke mugo anni mugu awara ka tingare na terinka amma ke foto ngari ba amma karsa ulana ngari agir ke gollenya hayke khasigi de mba wala katanga sasa kun maram amma tunanti andan ke golle kundu ampan nami magunya kama annabi nyimme ngati la yadkhul jannata namamu arjanna nogo nami mentiro na nogo atu koron terinka hammi khoro kunna loku ilenki uyanya go duro nya loyo kanun nogo ngalenki marame ban sugari anwi gingo mo ke wasapo kama anki tenga tigina kama angana ro kanun nogo nga urombi tambinenga marame anga soro nyini gingo mo nga me soro nga nonga de sarampunchu he tikanna nya uran saranchobo he bawar han marame ti uronya na taunu qafu anti allampi kongo anti qur'ana qaranga anti sallini onti nanke nda sarasire kenya na tangaro kan kuno gonga marmanga na sefida nga soronga no ngade mesaram punchu fete koroni teringo onda gare gannin ko nguya nyago nyimani kama qur'ana qarange aro hurunku mesimme kenya ndi gannin ko ngaba ken gonga korona garo garanchu gege batenga ona teringa ngari andin kesu korona durogoto korona nya duda ngakko moy oga kanna allah subhanahu wa ta'ala qad kalle garini marmo ga tawno ko bonno gonga go unu kulenki kota ya bunyamanne arinya gunga kenyo maute la hawla wala quwwata wala mar mentron ati ganni ngari nyagu ganni an ngari ngana yagu ken kota nan ken kallen kota nya men jange nyagu nya kana nyagu kota iti ganni ko an kana nyagu kota ken nan ken kara kota nya an kana nyagu kota nan ken danga an kaya guyen kota nya men jange nyagu nya ken nyagu yen kota nya sumpalle ma nyagu nya kota an kallen nya Allah memare makulenki ari nyagu nyokura ngamane de angana ngari nyagu emugulenga nke nyi mauti nyani sumpu agana yagu lenki kennan kenda imrautenya menjan koreke be kana ke be ogatuna ntikeni kasa hulane kananye kengana yagu kota be kempa ya kenda ngai imrautenya agana ni jama be yiga ke ari kata mare maga imrautenya ha kota so kusuga urmuka te igiya on tontongo iga turunkum munchigindini qari qarterengare awai go ke harin qur'an ten kona ona igondu agana keta asu jongo ikatanga idrantoli daraja here mini daraja ni bonen daraja ni hayke gir jonga bonen dro kenya gir uturanga bonen kan jambinya ni gir uturanyi mi gedranyi men kama idi bonen ku nkuroni idi kenya utuna taga ni men kama qoronterinke ari bureke qoronterinke ga kebe kona danga igatrini ni kebe e wanyi gonga o kebare be ga kama kam he aga kuntetu igolenga ga kebe no gonda alhamdulillah lengike ni gonga ga kebe no gonda ga kunta gala qaterinke manini parce que hayke arke woy bana akem magananti ke haya kenda fertenye kenyo no gati gannin kon ngari ari nyagunni gannin kon danga kallen ko tanye manjange nyagunni gannin kon danga kallen ko tanye sumpuralinge sumpunya gunni gannin kon danga kallen ko tanye me ko kullenki ari nyagunni ko danga manne imawute qoronda garo kranchu gemba tenga ona teringa ga kebe kono mareme ngari ndo ngari go ambe gin terinkana sumpalle mo ku fillaga benu ga butume do kuma man tan khibare karsa ulane danga ango jonya ga katinga malka man ko tan din taganya na merse wallahi ndigan kanunga kataga ke ojo ni utaga bana khanne maga gelaga na terinke madigan khanne kita mingir sorongutu aga khanne maga ken kota filmene kana yati allah kana ngomu khona ga kitunkin me qorom maga saare ke kutundi duri kebe ga saka kummen no gonde lenkaya aga hammingira awlu khabra ngungure qorom maga saga habeke grindi aga hammingere wullu khabra ngungure bawra ga gemambila ngani sababu nake sarana hammi ikumen no gonga sara sugara ngalla nyaga na kulle muni kitunya kinme kallem palle kama ganya sababu kabenu gir kombo banen chugu ndiga munni kataga qoron daga ro whatsapp ona teringa hasa sugeke gamulo na kebe konoran kalle ngarini qoron jimme fonne okisima ga songa yanta bumedanga kani no Allah yanko fudome maneka makoto enka kama ado kori duro wala qoron teringade ati qoron timme fanne okisima on timme fonne okisima kasonga okisima kasoku yanta bumedanga ku kanu no gonga itagu medanga yanko fudome manikama ikofu mede manikama kote enkama ado kori duro wallahi ngano ku kismanu hay tampiena gampei angono gogon fay tampiena gampei marme khayri dan ke kor gore idi dan ke kote gore marme nyamme dan ku kanu no gonga idi me hakkun cigindi na me kanu ke
kote kamaro ke korduro kama ado heto me kawala kinidi me kanuna me nan to me kitukuno koni makalenga rini bane sumani kamandanga konne bane sumani hunenda nga konna lemma bane sumi khalli ikapalle manya gumu mar menke dan kellenki o ya ngurnu mobili nun nogonga odi États-Unis taga anga saga bane lemu ngalla ban sugari kanu tumya maga mi ka konna ban su konna chapendi bane ngeri ban su alla nyaga ne kapalle man nankara manenti goger foki talen go foke ga montona hakinno bawori bisen konna go aro konna ko tagu do sondo mburago kenya nya sababu imareme agro la toni bakame oranta me kanna kita maduna gangiri abada korona garo karanchuge ke batenga harsa korona teringa mareme kana nya ti allai o karanchugu kubenogi kono kameri teringa ti kanel lingoenga kameri teringa ti suge ke lingoenga kadi teringa ti digam kure menin sugana ken mulla na meniko mini hamini sugana kede an mulla mini nyakanu kuno gonni an mulla mini nyatagu no gonni on mulla koronge mo korondaga marme wallahi agnu qabenu butuntonga me agabenu telefonga kinyoy uri kana nyati allah kanyille katime toranke digan kanne ni muraga magati allah agabenu ga butume sinanjatu no gonga do mana tan kibarunga marme aga butekenti allah da buteke manyati fare sunna bonondinde buteke manyati fare Allah subhanahu wa ta'ala batte tokay buteke manyati dolomine tokay buteke nya do duna bane ay na qalsin khibaru mana tan khibaru akenu khana duro to khana akitu nyilla katime kati birambe malaika on korenga sikki bane sui o gara na tawuna nkari e duunde nga zaman na nga munafiqa gunya ganjinu mara me khana duro to khoroni le katime kati kallengarini koronna garo garanchu gemba tenga harza domi makalengari nkedan kendo akenkani minna koronti simene koronti mirini kalengari dan tambali nyani wallahi kallelina mu'minina oda banyaga koronti me koromiri katiko tangari simmi duro Allah angana ro kanni meni katiko tangari ni simmi duro anga rin kallen ko taga nar bane mare men tan to ko tagunota atokan ke na simme bane ayta nganne tunda ni lingono nganne tu ge nganda di kitungi me nganne tu nya mu ni kewci ne jaga kewci na nya to wawi no gon simme duro kat ko tanga ni simme duro parce que kota anga ringa dugutanga kota sa to kan ke na simme bane mare me kat ke ngari nya ga bran ta no na ga kitungi me anna ma daga tagu baraburenga soronga mpirin ado mungundi wallahi ado mungundi wallahi ado mungundi wala kiani agno androntadi ati whatsapp asfendo ku mungundi whatsapp digan kanuku oga taunu ke whatsapp masala ngebe kenya nya sababu akusado mungundi bakame hakunga antaka aginga lakita gara na agi jura anni yogono nyi gatta ku groupe khafunu kama mana tan kanu nga koni groupe ben nogonga digam khafunu nga koni groupe ben nogonga ken groupe dan ken masala ngi salle aro mungundi baka salle nga katunga aro mungundi baka qur'ana kharangenga aro mungundi baka onan chimme oy menu aro mungundi manne aro mungundi yakempa kunga aro mungundi kine hakunga aro mungundi kinano hakunga na mungundi yakumba kunga aro mungundi sarano saraya garuku imungi kinano hakunga imungu baka lemon ka hakunga kebre lemme kan ta simeni mai meidu kebre agno qoronti ni qur'an drogo to qoron kinindi me on kinindi me do manne onan kinindi me hakunga qorona drogo to qoron qaran ku chugu ko ni teringati manne ti digan kanu benu ga konini sofo go ani ga konni digam kono gon urenya ma heti banati nan ta kanne kelimoy o Allah nya gana ya rabbi agno ku benu aga ga butume kana drogo to kana ga kitungini wallahi agno aga gajanye aga bute aga la toyenga me aro windo ya gon o Allah nya gana ya rabbi Allah ganni gemenni tremo Allah ganni tangani ndagay qoronda garo xaran cuge ke harsa ona me hakun tanga do me onya gitallahu allahumma anta kamantunga Allah la ganno dema sagabane lemu nya edanga okinye dinganga masha Allah kunye medanga wonno wallahi kunya digirunga kandi tanga kandi kiande sagompa kunga
kati kotanga oga nimisi dome nga gantron tari ati saga bane lemu kunya meda nga konno faba bane lemu kunya meda konno nyagimi lemu nya gigirunga kanno gonga saga nunga birene lemu nya gigirunga kandi fabe nunga birene lemu kunya gigirunya bawori lenki angana ku kanu no gonga mare metel manke whatsapp ran ku manam nan kibaru kubenu khallenga hiti dina kille anni nyine a fofo sugulanten tu telefono lemme ngari na nar sigi mama ankile mentro keleme batenga ginon kriti imbenga Allah lemmu kunya gigirunya bawri lemene mpaju ni mai awamulla na foyo gotirndi sagenga girba kinyi mende halade ntu mandi la to bakinga de kan kompende la ilaha illallah lemmu kunya gigirunya de kasagen ku brene habenu khan kanun no gonni qalle kullemunya aletimu nga kanun no gonga mareme korosuna dudo ko to koronchi memei onchi memei sa ona me hakun kilme korom ma me hakun monondi sagenu kundi habenu pakke monondi andan kina hakke monondo yala nga simene lemmeba kebere inshallah mareme koron daga whatsapp kam batenga ojo ke gilo wasigini ne lenki on ke ojo bana walla lenki tan o bagani do konu batenga anyani ambe trongen kannandi anyani ambe dintrin kana marme andanga ke butenga me inshallah wakata raide ori kenya warakani nyai anna reflexi digam kuno gondi awaga jalle mo hilli su concerne duna mondu tetu kumen mesu soninkara sersu gedin digan kanne ke terinka angana nyango ku agnu hilli situation gondi agana ga dudo goto agana nyille katime kana ga kitunkime korona dudo goto korongiri sumpunun kutunu korongiri butume qafu korona nyati allah surtout aga kumbeno ga sagabane le mungena ga habenu ngene hababanu le munga korona ga no kharantu gemba tenga ganinka goro meni kenkene urodi kendi kabaren konga furun kumme sake kendi kabaren konga oku ya nyaronga kenya menga uya nyaro nyokudanga manei mewo ibe umbanga ndinde nga selanga ari na seranga tibundon kinenga na seri selanga allah onchime falle ona miri fonne kati kotanga oga undome kotanga rini pantambali nyani ya onna dondo kituna so tamuna so bane oronchime fonne ona nyille falle kati kotanga oga undome alkiya ko de kotanga rini pantambali nyani wallahi foro ya garunga isuga banan tabu foro yinga taw kel ya allah kumpakenga oda denge minna oyanjanga doi nanjanga dui koronyi le falle kati kotanga oga undome ture allahu akbar nyage tallahu allahu bange tukanga ninki kida kunjuzu kanna ya allah kebone wallahi allah ganinda sukanda allah no kisi kebone be ga killenga ga kato allah ga no kisere ngarne ya allah qur'ana garange ngu kenga wallahi oku kenga wallahi nyarimi wallahi mungu qur'ana garangenga bawr hanmal men nan ka wuro ngana kennu boyo goy anga qur'ana ngutuna ntaga kama na itibarun de ber qur'ana digamunga nan cimme allah o mungu hurun kumme sakenga allah allah sireni tunkan cireni kaman tunga allah no kanda fannem ture wasapuroi ado sankime ngeti whatsapp pro ya do sankime soro gono make digame wure tude strinke de nti whatsapp pro ya do sankime sero gono titi iti digame ke isi ture ngeti whatsapp pro sankime pourquoi ngeti whatsapp no sankime gani ngome me kala ya odi metu nti nange mafam digan kanne ke wure nyane whatsapp gero sankime ti manne be gani ngome me kala me ga gano nyanyi nonga arabu nti tali no ngati iti inna qurub al-qulubi afdal min qurub al-bayti sondo mun tintoye me kenya besunda branta kompon tintoye manini awre anna seren kanu
aga menti mekama kaga me nafana kaga simene mera kheringa kaga duanga mera nga kheringa aga la tontenga mei kaga minga mei kawa memulla kenya tlinga Allah kenya sirena Allah noku aga na dua mera Allah na dua un kuraga me aga dinan tando serenga kompo mane nogon bani suwane teni kapalle mananga kallenga whatsapp ro ku tindoni meti hetondo tiunye me ko sonnon ka chwadi kunya kutubakami bawri soro gon di me koni ke whatsapp kama hara alkhama ko ta kunga manunta mengal tellement ke igiri me koni igiri hinu benu nyamme igiri me bonondi igiri me bogume dambenga na me la ketu na me bonondi meda na soro na me yagundi na me webe mutuni selselang hara alkhama ko tando kunga manunta gemme whatsapp do sanki meya alo sanki ni meti manen to sondomu alo sanki ni meti manen ar khonna ko nyaraga na tawundi o sondomu nga katime mare me ma alkhaman kota oranta gamekan whatsapp di parti le sorogon do mena kun kama no mal alkhaman kota iranta kapa iranta sakame iranta kawaname inta me kanna haduna dangir kebreng kenya ngeti whatsapp do ku sanki me sorogon no ngai makusoni gankanne wodo sorogon no ngakuma digam ko ham ture nange digame kembe tongisa whatsapp garo sanki me kamo nki an tanke nyama fam anyen son gankanne wodo whatsapp do sanki me ya ado sanki ni me agiro sanki ni me mo be pourquoi na me kanu keta maduna gangri bawr sorogon no nga kunga nyogote mewre kunga begume ke whatsapp kama haral gama ko tangana kunga barabane ngaira ntanya na mekama doma nedanga parce que gakuti medi na kien point be whatsapp andi kendere kebere ngari na nkedi muran kenchu maga corona drugo tona digam ku teringa ti haklen teringa ndeng awa fo gore na fano corona daga harsa aratiya sondon ka chunga odi me waratiya okfofu timanne keni odi me warato sondon ka chunya yo kebre menindo ko sasa digan kanne banaro la kankume odi me kannati ko banay tan e corona drugo to ade osuni banay corona meraga inshallah corona drugo to yara ballaga ke digame banano la kageta be gabillahu bana so sondon tingenga angotu nanti hobe ga amma ka tanga kin ke ro ko futi la ka ga sasa me ga kanu en ke sondo mun no gonga kulla to meide Allah titungkan to gonga keda sukanna wala dinka ke meno ha gare sasa ngeti halale nyagun ko bagani sorogo ma ke gawreto halale nyagun chugo whatsapp kamake angana jatelle ga yogu lingu kunya nyino nga mare me ho men ku iguro ku yagaruna whatsapp nya sababu yi ad yogonu yogunun kutu whatsapp nya sababu yi na halale nyagu kullu laga na bagandi na raga nan daga e odi halale nchumpu kubenu sumballe mo kubenu gani halale nga mare madi kutu nan daga kana kurumbo yogo bagandi sellanga nan daga serego tu duna ton kombane nga na sumpul laga na kenciti ando kenga manyana ando kebeger kombo banin ci gwaga mema kaga me xenxe xanum mugu ara kullato ni bakame ani soro nga la lenki kunga meti kunga meli me na nyeti me banin tar banin buguratu whatsapp wan kunga wanu laga ni sitime ando kebeger saga banin lemenga haba banin lemu ar kullato ni bakame na ga kutu kebre menindi Kenya halale nyogu ori kunchu bagandi tidigan kannunga whatsapp kam halale nchumpunga ori kunchu kutu tidigan kannunga whatsapp kam bawre ori halale ke yogum bagandi whatsapp kam na halale nchumpum bagandi whatsapp kam tidigan kamburunga kebre ke tora ga soro gono autu jamburo nu kubeno ganti boguratu iganto boguratu or kunda ga or sumpukurumba laga na sitoro kunna ori yo kurumba laga ori yetoro kunya naga kebre ke tabari sugara nyi mesum palle makebe andaga bugu saga bane ngondi haba bane ngira ga ben bangandi kabenu ga sare medanga nan tagu medanga nan tagu ku kam ngonga kum aga mungu kunga kunya medanga wande nunya lenki karta hulando karta hulan ili kitunkin me na nyameda nga kananu intar me bogorantu ili mesed kubenu ga sare medanga iga metta ko kannemku iga kompobane no nga iga kabane nakfa bane nga kunkuti med lenki na latome ili laga ili sumpulinga laga ili kenkutu kenyano geti halale nyoku nga ori kunchu bagandi tidigan kanu nga whatsapp kam halale nchumpu nga ori kenchu kutu tidigan kanu nga whatsapp kam korona gada Masha Allah. Kaya ni doron igana serebe bonondi igana ngari monon tan nan ken nan kiti doron ni guntan na utada ngakunu Masha Allah ageman kenga niyo kaya ni jingalle
wala ke digame do ayandi mewtu seren nan cege anga golle sunyana duna dan ke biranta no gonga anga golle sunyana wallahi khakotan harini ban kotanya lini sika ganti ken kotadi anga daga na sage kun digamu de Allah jomme na gane ke do ayandi mewtu kan ayani kenga Allah subhanahu wa ta'ala فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كدغان قندو اي نيند ميوت يغا كولمه سير سوغا غول سنيانا كنيا غن كما سوغي كنتان نانتي ماكو تانغري anga daga tabu Allah jomme na anga dana saga ken diga me de kiyani harni qaran tuge kala fenya inshallah qasuni ke suna tarin inshallah kenya ni ke o gana men Allah ken jomme na gane anni misina fonne de agari no suyi kiyani inshallah qaran tuge kenya mo magayra kun firdausi dun ko nu lenkidan ku awsiyanu orkutuni warakati o ahisui ango terinkana ke qaranchuge be gabugu qaranchuge ke khorom magali mo mbane terinkade urunu nyane digamu gon dayni hoyo go amurno tarake no gon on foyo go amurnu tarake no gon na tangi ken qatanto maka ogel jontan de ber kunta sino ke whatsapp range suge be kundu 12 minutes et quelques centimes et secondes me ora o daga na kama vocal nu tammi nyako na go vocal ban sunyana manne o go vocal ban sunyana 7 minutes pour que no digam kuraga ni iraga ni bagandi ni wureku sorobe nuga masoli sungeke wuretu iga hamu mobe kebre inshallah ya rabbi mo gere o digan mo gere o khran chugi kurumba be o gere préparer aga ya galle mon pilime kama ya galle mo kubenu ga bugu medi igeri me khoni na nyasababu ina lemu kuraga ni abandonné na lato bakal lemu men kullem mudi men nyanga o gere khran chugi be préparer o dro kya kama inshallah mo gere bagan kebre ke awsia lenkino tuma kotanye me ga trouva sondi tumana oranti tumana parce que tanko ga makara oranti tumana bawr ke golle be Allah subhanahu wa ta'ala gedi jonko indoyi o bon kalle nyani mo kallol muru Allah ma mo gan karano nyani kebro Allah nyaga ya rab Allah subhanahu wa ta'ala ganna o digam ku famundi soron walla nyaga na Allah ganni gemmenni tire mun ta ndo do menaba kebro le dan kinye inshallah wa killentu onati Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-khina ya rabbal alamin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.